مثال اگر بگیریم و زمین نظر سالای 2012 اینا تا 15 را فایزهای قرضو خیلی بلند بود در تشکیلات قرض مثال یکی از این زمان مثال بگیریم بانک اینا صنعت صادرات بانک ناک شده شد که ای 16 ممکن وای میکنه کم طرف دیگه وای در کوره مهلان در کوره Razı kısmı ama ya ben de çocuksun. Muhtemelen mesulü de ama bu bank borcu sıra da ama karzları agro İngiliz banku. Orion bank. Ne hamın pulora mardum ne biliyor ya biz ya karzları gibi sonra bir tonuz da anı sadayı biz onu da kay mağazalar ne gibi gelen davet hamdan bir şahın masraflar yaşanıyor. تشکر جدا مبلغایی که بعد بازخوان جزانامه جمعیت سامی شده تولید صادرات بانک و اگروینوس بانک در نظر داره کدام پسندازهایی که سقوطه شدگی تو بازخوان جزانامه به مامانیت از اوریون بانک تولید صادرات بانک گرفته شده است و اگرا بانک معاملات بانک دسترس کرده یاگون مشکلی نیست دوره به دوره دسترس کیسیم تو چند پوله میتاره را؟ اوزینا میتوانم بابا گردن نفر بود که ما 21,000 گرفتیم جای بابا دعوت نکردم مشتری ایمان سه قرضو باشه تا سود گاه برانه برش کنم ولی چی بانکو قرضو را هم افت بانکی ملی که کفالت دهنده هست خب کدام مبلغ‌هایی که تا امروز اکرای شدگی سقوطه شدگی دوره به دوره مبلغشون دسترس کیسیم تو چقدر مولت هم فرام میتونم مردمه که قریب یک 10 سال فروش هم مولگه گیرم نه اوزی دوره سقوطه شده میشه بعدا با بعد فروش احوال میشه و این هم که دوره به دوره میره یا اون جوایش نیست بعدی بو مثل دسترس کردن نتونستن بو بعد میشه که فروش احوال و میشه چقدر مبلغ مونده باشه شما در اکرام سمروزی خواهد چقدر مونده باشه مبلغ از روز دیگه بنا بر سبب بازخوان شدگی اوزی یا حسابو زمینی ترکستان برآوردگی در علایدگی شبوه منطقوی مبلغ‌های منطقه را در نظر داری خدا اوزی برآوردگی نیو سوال دیگر هم مشکل Hali درگیری‌های داخلی کشور یکی از بانک‌های بسیار بانفوذ و خدمت‌رسان بانک اگروینوستون بود. بانکی بود که در همین حالت‌ها بسیار خدمت‌رسانی‌های توصیفات داشت، مخصوصاً کجگی‌های دهقانی رویه زیست داشت. اکنون می‌بینیم که طی سال‌های اخیر همین فلج شد رفت. آیا آینده همین اگروینوستون چی می‌شود؟ آینده ها چی نقشه دارد؟ وجود داشتن همین بانک در آینده هست یا نه؟ سلامت باشید این اجازتنامه فعالیتش فقط باشی بازخوان شید و اگر بگوییم برای مسئله که خوجگی داری مسئله ساختمان مسئله صاحبکاری صادراتی و خوبترش هست که بانکی صنعت صادرات بانک که فایزهای بهترین داره از 16 فایز 18 فایز 22 فایز میتونه که به مامانیت مراجعت کنید دسترس کنید که فایزها در تجربه وی بانکی ولی که فایزهای هستی دسترس به نظر نمیرسند اکرام همین نسبت سوالی که اگروینوست بانک توجیه صادرات بانک گفتید ما خلبان نشدیم جوابش رو برای که این مردم پولش کی میگیره باقی مونده شد و کی مراجعه کنه باید گفتید دوره با دوره‌های دیگر با وعده داده شده باشد گفتید که از یک انبار میفروشند آیا انبار فروختن این داده باشند نفهمم تشکر زیاد وزی دوره‌ای که هست
тамоми пасандозҳои суғурташудаги пасандозҳо дастрас карда истодааст. бозе то ҳадди имкон агар фон дар фон фоншуда ва ё шидагӣ ба охир бираса, агар бақияи маблағаш дар охир бақияе ки пасандози мардум мемонад во давраи қисмати дигар мешуда аз ҳисоби баъд фурӯши амвол мешавад. мақсад муҳлат дар кораи барои ҳолатҳое буд ки пешаи ҳамин маблаға дастрас карда наметонистанд. пешаи вай ина бо даврае омад ки мисол кадомиш вай кадаги суғурта шидагие ҳамира дастрас карда истодааст. во муҳлат дар коре ки баъдан муайян мекунанд амволора нархоша муайян мекунанд, бо дастрас мекунанд ба аҳолӣ. Сухан дар бораи қарз додан рафтаста рости гап аз фурсати муносиб истифода мебарам, кам реклама мекунам. хиди Амолабанк дар минтақа соли гузашта ба 1432 муштарӣ ба маблағи 29 миллион қарз пешон кардааст ки нисбати соли гузашта 87% зиёдтар. баъди супоришҳое ки ҷаноби олӣ ба бонки миллию ба Амолабанк супориш доданд ки фоизҳои қарзҳо паст карда шавад, қарзҳо дода шавад, мо кадом иқдомро пеш гирифтем нисбати иқдомое ки Амолабанк пеша карданд дар соли 2021. исамда пура кӯтоҳ ахборот медиҳад сардори шӯъбаи қарзҳои минтақа кадом иқдомро Амолабанк пеша кард дар 2021 дар 2022 чӣ нақша дорем? гӯш кинед фоизҳо чӣ паст шудагиянд, чӣ санди қарзи шуда. Салому алейкум, торам-василки ахборот. Ман сардори шӯъбаи қарзии Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Туркистон Амонатбонк филиали рақамшуда дар минтақаи Боғтар, Шералиф ва Абдурамон. Тарам раис дуруст қайд карданд ки Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Туркистон ва инчунин Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Туркистон Амонатбонк дар минтақаи Боғтар сар карда аз моҳи январ ва то моҳи декабри соли 2021 ҳама намуди иқдомҳо ба ҳама намуди соҳаҳои гуногуни мухталифи ҷумҳурӣ, яъне ба соҳибкорон, ба соҳаи хоҷагии қишлоқ, ба кооперативҳои сесоли, ба корхонаҳои саноатӣ, чӣ дар самти қарзҳои истеъмолӣ, дар ҳама намуди соҳаҳои гуногун қарзҳоро пешниҳод кардам ки фоизҳои мо нисбат ба дигар таҷҳизотҳои қарзӣ бениҳоят паст аст. аз 18 то 24% солона дар бар мегирад. бо асъори агар хориҷӣ гап занем аз 10 то 12% солона дар бар мегирад ки мо нисбат ба соли гузашта 87% хеле раис қайд кардам қарзгирӣ зиёд кардем ва мо аз 20 декабри соли 2021 доштем иқдоми орзуҳои солинавӣ. инам аз тарафи Мизоҷон, аз тарафи ҳамоми аҳолии ҷумҳурӣ бениҳоят нағз пазируфта шуд. онҷо 20% солона дар бар мегирифт. бо 6 моҳи аввал мо имтиёз пешниҳод кардем дар пардохти қарзи асосӣ. то 12000 сомонӣ Мизоҷон мо метавонанд бо иштироки хишон бе зомин қарз бигиранд. аз ин зиёда то 30000 сомонӣ бо иштироки як зомин ва ин зиёда бо чихел талаботҳои Бонки миллӣ ва дигар санаду меъёрҳо амволи гарав пешниҳод карда мешуд. айни ҳол аз 1 феврари соли 2022 Амонатбонк то 3 апрел иқдоми нави кишоварз 2022-ро роҳандозӣ кардааст ки шумо метавонед ҳамагӣ бо пули миллӣ бо 20% солона қарзҳоро ба соҳаи хоҷагии қишлоқ дастрас намоед ва барои татбиқи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ таъмин намудани аҳолӣ бо ғизои қишлоқ бо сармогузорӣ ба хоҷагии қишлоқ ё дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ омода қарзҳоро аз дилхоҳ филиалҳои Амонатбонк дастрас намоед.